अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने पॉडकास्ट चैनल पर। यहाँ पर हम बात किया करेंगे इंशाल्लाह ताला जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो लोग इनसे मुतासर हुए हैं, उन सबको हम बुलाएँगे, उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। हर इंसान है, उसके साथ जब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू होती है, तो वो देखता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं वो आमिलीन के चक्करों में भागता है, कहीं वो साइकियाट्रिक डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन उसे आराम नहीं आता। तो वो कहने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ कौन है। तो हम कोशिश करेंगे, हम बारी-बारी सबको बुलाएँ, सबसे बात करें कि उन्होंने अपनी लाइफ़ का ये स्ट्रेस कैसे गुज़ारा और कैसे इस चीज़ से निकले, निकले भी या नहीं निकले। देखते हैं। आज ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सच पे मबनी है और एक बहुत ही बड़े आमिल और बहुत ही बड़े वली अल्लाह हैं, जिनसे मैंने ये उनका मुशाहिदा जाना है, उनका वाक़या जाना है। तो उन्हीं की जो उनका मुशाहिदा है, वाक़या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि 2 भाई थे, काफ़ी अमीर थे। बड़े भाई की शादी हो रखी थी और उसके बच्चे भी थे माशाल्लाह। तो काफ़ी जायदाद वाले थे, लेकिन छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। तो जो बड़ी भाभी थी उसकी, वो घर में कह लें कि जैसे चतुरानी टाइप होती है, वो अपने आप को समझती थी। तो उसने जब छोटे भाई की शादी की रिश्तेदारों ने बात की, तो उसने मुँह बनाना शुरू किया, बातें बनाना शुरू की कि इसकी किसी तरीके शादी ना हो और ये सारी जायदाद हमें मिल जाए। लेकिन रिश्तेदारों ने उसकी छोटे भाई की शादी करवा दी। कहते हैं कि उस औरत ने हसद की बिना पर, जब छोटे भाई की शादी हो गई, तो हसद की बिना पर उसने आमिलीन के पास जाना शुरू कर दिया। काले जादूगरों के पास जाना शुरू कर दिया, सिफरी जादूगरों के पास जाना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से इसकी शादी कामयाब ना हो। इसी अस्थना में उसे पता चलता है कि उसकी जो छोटे भाई की बीवी है, वो हामिला हो चुकी है। तो उसका हसद मज़ीद बढ़ता है कि हिस्से में अब शरीक आने शुरू हो गए हैं। तो वो क्या करती है, वो जादूगर के पास जाती है, उसे बोलती है कि जी मैं तुम्हें मुँह मांगे पैसे दूँगी, तुम ऐसा करो, इसका बच्चा नहीं होना चाहिए, इसकी शादी नहीं चलनी चाहिए। तो वो जादूगर उससे कुछ लाखों की डिमांड करता है, उसे देती है, तो वो जादू करवा लेती है। जब वो जादू करवा लेती है तो होता क्या है उससे, उसकी जो छोटे भाई की बीवी थी, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, लेकिन वो हामिला भी थी। लेकिन 7-8 मंथ गुजर चुके थे इस बात को। उस जादूगर ने उसे ये यकीन दहानी कराई थी कि इसका बच्चा नहीं होगा। जैसे ही 9 मंथ लगे, ना तो कहते हैं कि उस औरत को कोई पेन हुई, ना ही कोई डिलीवरी के कोई चांसेस बनने लगे। 9 महीने गुजर गए, 10 महीने गुजर गए। कहते हैं जब 11वां मंथ लगा तो घर वालों को भी परेशानी लगी कि ये क्या मामला है, क्या सीन है। तो उनके इलाके में जब ये दाइयों का रवाज था, तब डॉक्टरी मेडिकल साइंस का इतना रवाज नहीं था। तो दाई ने क्या किया, उसने ना एक रूहानी बुज़ुर्ग से जिनसे ये मैंने मुशाहिदा सुना है, उनसे रब्ता किया कि हज़रत आप हमारे इलाके में भी रहते हैं और ये मसला है, 11 मंथ हो रहे हैं, लेकिन बच्चे की पैदाइश का अभी तक कोई भी साइन या सिम्टम रूनुमा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि तुम हमें एक बार उस औरत को दिखा दो। उन्होंने कहा हज़रत मैं आपको अब ले चलती हूँ उसके पास। तो जैसे ही हज़रत किबला उसके पास गए हैं, उसके घर गए हैं, तो हज़रत ने उस औरत को देख कर कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान का बच्चा है, इसके पेट में इंसान का बच्चा नहीं है। तो दाई बड़ी परेशान हुई, उसने कहा हज़रत इसका हल। तो आपने फरमाया आप ऐसा करो कि एक अलग पर्दे का इंतज़ाम करो, उस साइड पे ले जाओ, मैं कुछ पानी पढ़ के देता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। कहते हैं कि उसने ना, दाई ने ऐसा ही किया, पर्दे का इंतज़ाम किया, उस तरफ उसको हामिला औरत को लिटा लिया। तो आपने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया अल्लाह का कलाम। कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश के सिम्टम्स वाज़ेह हुए। तो बच्चे की पैदाइश हो रही थी, तो जैसी पैदाइश होती है, वो औरत क्या देखती है कि बच्चा बाहर आता है, लेकिन वो इंसान की शक्ल का नहीं है, उसका वजूद इंसानों जैसा नहीं है, उसका हाथ भी बहुत बड़ा है और वो बच्चा भी खुद बहुत बड़ा था। और उसका हाथ जो है, उसके आगे नाखून, हमारे नाखून होते हैं, उसके नाखून बिल्कुल ऐसे नोकदार थे। उस बच्चे ने पैदा होते ही सबसे पहले दाई पे हमला किया, उसके हाथ पे अपना पंजा मारा। उस दाई का हाथ उसने दुनिया में आते ही फ्रैक्चर कर दिया। लेकिन वो फ्रैक्चर करते साथ ही वो बच्चा भी ज़िंदा नहीं बचा, वो भी मर गया। तो उसमें क्या है कि उसने जब दाई ने उठाया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, वो हज़रत के पास लेके आती है बाहर कि हज़रत ये देखिए ये कैसा बच्चा है, अजीब सी शक्ल है, अजीब सा चेहरा है, अजीब से हाथ पाँव हैं।
تو حضرت نے کہا یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ انسان کا بچہ نہیں لگ رہا مجھے اس کے پیٹ میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ جو دائی نے کیس کیا تھا اس نے اپنے طرف سے نیکی کی تھی، تو وہ کیس اس کی زندگی کا آخری کیس ثابت ہوا۔ اس کا ہاتھ ایسا اس بچے نے فریکچر کیا کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی جڑ نہیں سکا، وہ ابھی تک فریکچر ہے، اور وہ اس کا آخری کیس ہوا دائی کا ثابت، اور اس کے بعد اس نے کبھی زندگی میں کوئی کیس نہیں لیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے پھر اس کا علاج بھی کیا اس عورت کا، اس کو جادو جنات سے نجات بھی دلوائی، لیکن جیسے ہی اس عورت کا علاج شروع ہوا اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، تو جس نے جادو کروایا تھا مطلب کہ اس کی جیٹھانی نے، اس پہ مشکلات آنا شروع ہو گئیں، وہ بستر پہ لیٹ گئی، بیمار ہو گئی۔ تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ میرے ہی کرنے کا جو میں نے کیا تھا اس پہ وہ آ رہا ہے۔ تو اسے لوگوں نے سمجھایا کہ تم نے دیکھو کسی کے ساتھ اگر برا کیا ہے تو معافی مانگ لو اس سے، تو وہ مان گئی، اس نے اپنے دیور کی بیوی سے معافی مانگی۔ اس عورت کا میں بڑا پن دیکھتا ہوں کہ اتنی مشکلات سہی، اپنا بچہ بھی گوایا، جادو جنات میں بھی مبتلا رہی، لیکن اس نے اس کو معاف کر دیا۔ دوستو ہمارا اسٹوری بیان کرنے کا مقصد یہی تھا، یہ میں نے شارٹ سی اسٹوری آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، حسد میں کچھ نہیں رکھا۔ ہم آج حسد کی بنا پر کسی سے کچھ انتقام کرتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، تو یقیناً ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ ہمیں پکڑے گا تو ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے، ایسے جگہوں سے، کہ ہمیں کسی سے حسد نہ ہو، کسی کی ترقی دیکھیں اسے بھی اللہ ہی دے رہا ہے اور ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ دوستو آپ سے پھر بات ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے لنک میں نیچے ہم اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ دے دیں گے، آپ ادھر اپنی سٹوری بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے آپ اپنی سٹوری اپنی زبانی سنانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہانٹیڈ پلیسز پہ جائیں، انویسٹیگیشن کریں وہاں پر کیا ہے، میرے ساتھ کون ہے کہ ٹیم وہاں پر جائے انویسٹیگیشن کرے، تو آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی 100 کے ہمارے سبسکرائبر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم ہانٹیڈ لوکیشن وزٹ کریں گے اور وہاں انویسٹیگیشن کریں گے، اور ایسی ہانٹیڈ لوکیشن وزٹ کریں گے جہاں پر مطلب کہ اسکرپٹڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا دور دور تک۔ ایسی ہانٹیڈ لوکیشن ہم وزٹ کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، اور جو بھی ہوگا سچ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے گا وہ آئے گا، جو ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہے گا وہ ضرور، اس کو موسٹ ویلکم ہے، وہ آئے ہماری پوڈ کاسٹ میں، موسٹ ویلکم ہے آپ کا۔ اور اگر آپ اپنی سٹوری ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹاگرام پہ آپ اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کی بھی سٹوری بیان کریں گے۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، سچ کی سٹوری بتائیے گا، اپنی طرف سے کوئی یا کسی کتاب سے دیکھ کے کوئی سٹوری بنانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔